안녕하세요, 깡다님입니다. 안녕하세요, 부드리입니다. 오늘 음, 제가 좀 바틱을 입어봤습니다. 네. 음. 바틱이 이제 인도네시아의 전통 옷인데 특별한 날이나 좀 예의를 갖추는 이제 자리에 갈 때 입곤 하는 이제 전통 옷입니다. 네, 어떤가요? 괜찮아요? 네, 인도네시아 오시면은 어디서든 쉽게 이런 옷을 구하실 수 있습니다. 자, 어쨌든 서론이 길었는데 오늘은 Q&A 제가 그 커뮤니티에다가 이제 Q&A 컨텐츠 만들 예정인데 질문 좀 해주시면 감사하겠습니다 라고 말씀드렸더니 많은 분들이 이렇게 질문 달아주시진 않았지만 그래도 좀 몇 분께서 질문을 해주셨으니까 그거에 대한 답변을 해드리고자 뿌띠랑 이렇게 같이 시간을 내서 영상을 만들게 됐습니다. 그러면은 첫 번째 질문, 결혼은 언제 하고 신혼은 어디로? 신혼여행은 어디로? 오빠 언제 해? 결혼은 언제 할 거야? 몰라요. Aku tergantung kamu. Ya, tapi kan kita biasanya kan selalu jawab gini kan, kalau sudah siap ya, secara ekonomi ya. 결혼 같은 경우에는 이제 항상 제가 뭐 라이브 할 때마다 여쭤보시는 분들이 좀 있어서 저는 항상 이렇게 대답하곤 합니다. 결혼은 제가 빨리 하고 싶지만 제가 솔직히 좀 아직 준비가 안 됐어요. 좀 이렇게 좀 그래도 경제적으로 좀 안정적인 뭔가 준비가 됐을 때 이제 같이 이제 결혼을 시작을 하고 싶은데 그런 이제 안정적인 뭐가 준비가 안 된 상태에서 해도 나중에 뭐 더 그렇게 결혼을 해야 더 돈이 모아질 거다 이렇게 말씀하시는 분들이 많더라고요. 신혼여행은 어디로 갈 거야? 어디로 가고 싶어요? Turki. 터키, 트리키에. 왜요? Gak tau, pengen nyoba aja. Misalnya kayak kan mau pengen ke itu. Apa yang balan-balan itu? Apa balan terbang? 카파도키아였나? Ya. 저는 한번 가봤거든요. 저희 어머니랑 갔었는데 얘부들도 거기 한번 가보고 싶어 하는 것 같아요. 그러면 허니문은 터키로? Ya, aku kan juga bebas visa ke sana. 맞아. 인도네시아 분들이 또 터키에 가는데 이제 무비자예요. 그래서 Free visa. 프리 비자예요. 그래서 거기도 이제 또 쉽게 갈 수가 있죠. 네. 어쨌든 답을 드리자면 결혼은 좀 이렇게 경제적으로 준비가 되는 대로 바로 할 계획이고 신혼여행은 터키로 갈 것입니다. 양가 부모님 모두 다니엘님, 푸트리님 좋아하는 거 알고 있습니다. 근데 만약 두 부모님이 국제 결혼을 반대하셨다면 두 분은 어떻게 하셨을지 궁금하네요. Kenapa pasti kita pengen tahu alasannya. Ada apakah dengan maksudnya kenapa bisa melarang pernikahan internasional itu alasannya apa? Apakah karena budayanya berbeda? Terus dari segi entah suku atau segala macam cara ininya berbeda. Nah, itu kita tanyakan dan kita kasih pengertian berbedanya itu seperti apa. Terus si yang salah satu dari kayak seperti menantunya itu bisa menghargai nggak, bisa belajar juga nggak tentang budayanya walaupun kita berbeda budaya, terus berbeda warga kenegaraan. Banyak yang memang mungkin salah satu kesulitan itu adalah budaya. Nah, kadang ada yang kurang benar-benar mengerti ataupun tidak menerima budaya si pasangannya. Kadang kayak memang nggak cocok banget, tapi kan karena sudah memilih ya berarti mau nggak mau harus belajar juga gitu loh. Harus belajar tentang budayanya, tentang warga negaranya seperti apa, bukan karena orangnya juga gitu loh. Jadi intinya kamu mau meyakinkan? Masih mau meyakinkan dulu, diperjelas dulu seperti apa. Kalau memang kurang serak, ya gimana ya? Belum juga. Kalau kamu gimana? Kalau misalkan ya dua-duanya nggak setuju, nggak restui karena ini pernikahan internasional, ya aku juga pasti mau coba dulu, gimana ya, bukan membujuk ya, menjelaskan atau membujuk ya supaya ada kesalahpahamannya. Pernikahan internasional itu bukan hal yang buruk, sebenarnya ada juga positifnya. Cuman memang kita dua-duanya butuh usahanya untuk mengatasi bedanya budaya atau bedanya apa gitu, pasti ada banyak ya bedanya ya. Jadi aku jelaskan
coba jelaskan dulu, minimal coba dulu ya. Tapi kalau walaupun begitu ya tetap nggak mau tegas gitu, aduh ya mungkin ya gimana ya, ya harus coba dulu lah pokoknya. Tapi ya yang ketiga, 푸뚜리 여동생은 언제 함께 나오나요? 그리고 푸뚜리님은 한국에 오면 제일 먼저 뭘 하고 싶은가요? 음식은? Kita ke Pontianak. 이제 저희가 이제 뽀띠아닥에 가게 되면 아마 그때 이제 좀 같이 컨텐츠를 찍을 수 있을 것 같아요. 왜냐면은 레이디가 바빠요. 그래서 바빠서 일을 하느라 바빠서 또 어떤 좀 나름 좀 큰 회사에 다니고 있어요. 근데 열심히 다니고 있는데 바빠서 뭐 따로 여기 오기 또 힘들 것 같고, 네 저희가 이제 폰티아나로 가게 되면 그때 가능할 것 같습니다. 그리고 misalkan Putri nanti jadi ke Korea, apa yang pengen kamu lakukan untuk pertama kali? Yang pertama, nomor satu, pengen lakuin apa dulu? Mau explore sesuatu yang aku cari. Cari apa? Barang untuk kerjaan aku. Oh iya. Kalau makanan? Pengennya semuanya ya, tapi susah banget. Yang pertama, pengen nyobain apa dulu? Pertama kali mau nyobain. Aku pengen nyobainnya chickennya dulu deh. 치킨? Ya. 한국 치킨? Iya. 왜요? Chicken. Penasaran. 궁금해요. penasaran, 맛이 궁금해요. 네. penasaran rasanya kayak gimana? Kalau misalnya Yukejang, terus kayak sundubu jjigae, ya mungkin kita sudah ke restoran yang orang Korea ya di sini di Indonesia. Mungkin ya nggak tahu hampir mirip apa bukan, tapi penasaran dengan chicken yang benar-benar. Nah, karena kalau yang lain kan udah ngerasain kan. Nah, ini benar-benar langsung ke sana nyobain yang ayamnya. 오케이. 치킨이야? Chicken dulu. 치킨 Kalau dulu yang ya? kuah udah nanti belakangan. 알겠습니다. 출산은 나중에 한국에서 세계 최고 저출생 점점 한국 정치권 혜택을 강화시키려 하고 있어요. Kalau ini bukan pertanyaan sih, dia bilang ya nanti kalau misalkan kalau mau lahirin anak di Korea aja, karena sekarang situasi di Korea kan parah banget ya, turun banget ya tingkat kelahirannya. Jadi sekarang pemerintah Korea tuh lagi berusaha untuk ya kasih banyak tunjangan ya buat orang-orang yang mau nikah gitu katanya. Nah ini bukan pertanyaan sih. Oke. 제가 얼핏 듣기로는 애완동물, 특히 강아지를 좋아하지 않는다라고 들은 것 같은데 사실인지, 또 맞다면 왜 그런 문화가 생긴 건지 궁금해요. 산책 데리고 나가면 사람들이 싫어한다라고까지 들었거든요. 사실이 아니겠죠? Kalau untuk aku bilang enggak sih, mungkin yang benar-benar muslim banget, yang tidak bisa memegang dogi, terus apalagi kan kena bulu atau air liurnya kan nggak boleh. Nggak boleh ya? Nah, cuman pendapat mereka pribadi. Terus ada juga yang benar dia muslim tapi dia juga kadang main sama dogi juga, kadang kenalan sama dogi yang lagi di jalan lewat-lewat. Terus ada juga kayak misalnya di mall, kayak Central Park itu, nah di halamannya itu juga bisa bawa dogi-dogi. Kadang enggak sih, nggak dilarang, atau misalnya kayak nggak mau kan nggak boleh di sini, siapa suruh bawa, enggak kayak gitu. Nggak ada ya? Sebenarnya mungkin itu orang-orang tertentu sih menurut aku. Nggak apa-apa, masih nggak apa-apa kok. Gitu. Emang ya iya sih, aku juga kan Turki, negara Turki kan kebanyakan muslim, tapi banyak anjing di jalan, banyak banget, malah pegang gitu. Makanya aku juga ya nggak terlalu gitu juga ya gitu. Sebenarnya ya kalaupun kayak gitu kan nggak masalah ya, asalkan kita tidak mengganggu. Terus si yang ngebawa doginya pun tidak mengganggu yang lain gitu loh. Gitu sih, nggak apa-apa. Oke. 요점은 괜찮다. 네, aman 괜찮아요. aja. 괜찮아요. 종교적 문제 때문에 힘들 듯한데 감수하시는 건가요? Sekarang tergantung pribadi orangnya. Mungkin dulu ada yang agak terlalu ketat ya, kayak susah ya, misalnya beda agama atau apa. Jadinya kalau misalnya mereka mau nikah, jadinya bingung. Seharusnya ini ngikut yang ini, tapi di pihak keluarga sini harusnya cowok ngikut ini gitu, atau enggak memang mau sesama agama, yang seagama. Tapi sekarang enggak
nggak terlalu apa ya, kayak nggak terlalu banyak juga yang kayak udah kayak gitulah yang pikirannya terlalu seperti itu. Sekarang ada beberapa yang kadang mikirnya oh kalau misalnya dia mau mengikut kita tidak apa-apa, tapi kalau misalnya kita yang mengikut, ada juga yang ya difikirkan baik-baik yang nyamannya seperti apa, kayak gitu sih. Itu tergantung kembali ke dirinya masing-masing. Kalau sekarang tapi orang tua kita maksudnya syukurnya maksudnya tidak masalah, terus apalagi sama mama kamu juga tidak masalah, terus mamaku kalau misalnya memang dia mau mengikuti di sini ya tidak apa-apa gitu, kita tidak memaksa gitu loh. 일단 이거는 삐뚤이의 말이었고요. 저는 말씀드리자면 예, 저는 뭐 다 알고 있습니다. 제가 여기 뭐 1년 정도밖에 없었던 그런 것도 아니고 제가 또 나름 6년 차인데 네, 다 알고 있고요. 예. 그리고 뭐 물론 뭐 종교적인 게 문제가 될 수도 있죠. 예. 근데 저 같은 경우에는 솔직히 종교를 별로 아예 신경을 안 썼던 사람이기 때문에 네. 그리고 또 무슬림 분들마다 또 다 달라요. 엄청나게 되게 심한 되게 독실한 네, 그런 이슬람 무슬림 분들이 있는가 하면 그렇지 않은 그래도 좀 이렇게 예, 좀 개방적인 좀 그런 무슬림 분들도 많습니다. 예, 그래서 그건 개인마다 다 다른 거니까 예, 어쨌든 저 같은 경우에는 네, 저는 전혀 문제가 없어서 네, 뿌띠리와 잘 만나고 있습니다. 나라를 구하신 건가요? 나라를 만드신 건가요? 결혼 후 맞벌이 하시는 건가요? jadi gini kan aku udah pernah cerita ya, kalau orang Korea misalkan cowok Koreanya ketemu cewek yang benar-benar cantik dan baik, pokoknya sempurna gitu, kalau gitu orang-orang bilangnya lu selamatkan negaranya di sebelum kehidupan sebelumnya ya gitu, bilang gitu kan, dia bilang 제가 정말 운이 좋습니다. 예, 제가 뭐 나라를 구한지 뭐 만든 건지 저는 잘 모르겠고 근데 저는 정말 운이 좋다고 생각하긴 합니다. 그래서 이렇게 뭐 좋아해 주시면 저야 감사하고. 그리고 dia nanya 결혼 후 맞벌이 하시는 건가? Nanti kalau udah nikah kalian dua-duanya mau kerja emang gitu? Kalau misalnya tidak dilarang sama sesama pasangan, aku mah nggak larang, aku malah suruh. Suruh ya, kerja nggak kamu gitu? Kerja bareng, yuk gitu. Harus bareng gitu. Ya kalau misalnya bisa, misalnya perbedaan kerjanya beda tempat juga nggak apa-apa, yang penting sama-sama kerja terus saling dikomunikasiin. Kadang ada yang beda kerja tapi komunikasinya jadi kurang karena perbedaan itu kerjanya berbeda. Terus ada juga yang memaksa kayak ayo kita kerja bareng, tapi kadang komunikasi di kerja barengnya susah ujung-ujungnya. Nah itu bagaimana caranya? Tapi kita ya kadang kalau misalnya ada kerjaan yang berbeda terus kadang bisa kerja sama juga, kita nggak masalah ya, yang penting kita bisa mengerjakan itu sama-sama. 뿌띠리는 네, 이렇게 생각하고 있습니다. 저도 맞벌이를 해야 된다고 생각하는 사람 중에 한 명이고 해서 네. 근데 이거는 이전에 뿌띠리와 사귀기 전부터 얘기가 됐던 사항이라서 네. 인도네시아 여성들은 20대 초반에 결혼해서 자식을 낳고 어머니의 삶을 산다고 하던데 뿌띠리 양은 결혼관이 어떠신지, 한국 남성과 결혼을 하면서 기대하는 것은 무엇인지? Kalau aku enggak ya, mungkin dulu karena apa ya, situasi kebanyakan mungkin ya yang kita belum tahu di luar seperti apa, cuman kita sekolah doang segala macam. Nah itu kayak berpikir oh kayaknya ini ngelihat yang lain itu, kalau apalagi yang udah nikahnya terlalu muda, apalagi teman aku aja ada yang nikah umurnya 18 tahun, pas SMA 19 tahun sudah menikah. Kadang dia udah tidak sekolah tapi umurnya 19 tahun sudah menikah, kayak gitu. Terus mereka juga ada yang tidak kerja dan memang di rumah terus punya anak, terus anaknya 2, 3 gitu. Nah tapi kalau aku karena sudah apa ya, mungkin sekolah terus makin jauh pengalamannya, terus makin banyak teman-temannya, terus bisa magang juga kan, aku juga SMK itu pernah magang, terus sekarang kuliah juga ketemu sama teman-teman yang mungkin pemikirannya tidak seperti mereka yang perempuan itu di rumah gitu. Nah jadi aku berpikir iya, kenapa harus di rumah selagi memang mereka bisa kerja juga ya nggak apa-apa. Kadang ada juga yang bukan kerja di kantor, kadang kayak jualan atau apa, buka usaha sendiri di rumah bisa juga.
Nah kayak gitu itu sih nggak masalah sih, yang penting bisa kerja, apapun yang dilakukan bisa. Kalau aku kerja sih. Oh, gitu ya? Lebih kalau misalnya nggak kerja tuh agak membosankan di rumah. Kenapa kalau bisa kerja itu kenapa bisa juga misalnya suami lagi pendapatannya lagi tidak bagus, jadi kan kita yang sebagai istri juga bisa membantu meringankan kebutuhan yang di rumah. Gitu juga harus berpikir, jadi kita tidak boleh bergantung kepada suami. Padi kan juga dia capek ya kerja, kita juga kalau misalnya bisa ngelakuin apa yang bisa kita lakuin, kenapa enggak gitu loh, untuk menambah kebutuhan. Apalagi nanti punya anak ya kan, pasti banyak kebutuhan juga, itu yang harus difikirkan. Betul Gitu. Oke, siap. Nah, terakhir, kalau udah nikah, ya berarti kamu kan nikah sama orang Korea, cowok Korea. Nah, dengan ya nikah sama cowok Korea, kamu apa yang diharapkan? Yang diharapkan, apalagi kita nikahnya beda budaya ya. Aku cuman kayak berharapnya dia bisa menghargai budaya aku, terus kita sama-sama belajar, terus apalagi pasti kinerja. Nah pasti utamanya adalah cara kerja. Nah cara kerja di banyak negara itu pasti sangat berbeda, ya kan, betul tidak? Beda banget pasti. Apalagi kalau Korea Bali ya, gitu. Betul. Nah kadang kalau mungkin di Indonesia juga bukan karena terlalu santai banget, tapi ada juga kok orang Indonesia yang cepet, ada yang kadang multitasking juga, bisa ngerjain. Betul. Nah tapi kadang kalau misalnya yang maksudnya bukan lambat, tapi dia sedang gitu loh, untuk berpikir dulu, untuk ngejalanin dulu apa yang harus dipikirin, jangan sampai salah gitu. Nah kalau misalnya cara kerja kita mau kerja bareng, nah itu harus dimengerti untuk mecahin masalahnya itu seperti apa. Kalau misalnya nunggu untuk segini, dijalani ini dulu, dikasih tahu kenapa bisa dikasih jangka waktunya, nggak di hari itu aja dikerjain, kan biasa kan ngomong gitu kan, kenapa nggak ini aja cepet-cepet aja. Kadang kita minta orangnya yang slow respon, kita yang sudah cepat. Nah kadang kita si orangnya udah minta tapi kita takut salah, kita harus periksa lagi, kita apalagi yang kurang, jangan sampai kita melakukan hal yang salah. Nah itu kita harus kasih pengertian kalau misalnya mau kerja sama, itu yang diharapkan. Terus itu yang tadi, yang pertama tadi belajar budaya, terus menghargai juga, ya banyak lah. 이거는 꽃들이가 하는 말이 정말 맞아요. 네, 이게 제가 여기서 6년차 지낸다고 말씀드렸었는데, 와, 여기서 제가 살아오면서 정말 많은 걸 느꼈어요. 정말 한국과 다르구나, 정말 많이 다르구나라는 걸 자주 느끼고 있어요. 그래서 한국처럼 이런 한국 사람의 마인드라고 생각하시면 안 돼요. 여기 분들이 정말 다른 생각을 가지고 있어요. 예. 정말 다른 습관과 다른 생각, 다른 개념이라고 해야 되나? 다르게 생각을 하고 있어요. 그러니까 이거에 대해서 처음에는 진짜 너무 스트레스 받고 너무 막 화가 나고 와 진짜 소리 지르고 싶고 이럴 수도 있어요. 정말. 예. 근데 이제 뿌뜨리가 하는 말은 그런 거를 다 이해를 할 줄 알아야 된다. 예. 아무래도 다른 나라니까. beda negara emang beda budaya, beda negara. 그래서 네 그거를 좀 감수 좀 해줄 수 있는, 이해해줄 수 있고 같이 이렇게 헤쳐나갈 수 있고 같이 공부 배우면서 같이 해나갈 수 있길 바란다. 네 그런 걸 이렇게 장치로서 얘기한 거였습니다. 오늘 고마워요. 네, 오늘 Q&A 했는데 고마워요. 다음에도 next time juga kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak, boleh. Kita coba ya Q&A, bikin konten Q&A. usahakan untuk menjawab yang kita bisa. 네. 그래서 뭐 다른 거 또 궁금하신 점 있으신 분들은 얼마든지 여기 많이 댓글 달아주세요. 질문을 많이 해주세요. 많이 해주셔야 저희가 또, 또 다른 뭐 Q&A 컨텐츠 만들기 또 수월할 것 같아서 질문을 많이 해주시면 좀 감사하겠습니다. 자, 그러면 오늘 컨텐츠 여기까지 하겠고요. 다음에 또 재밌는 컨텐츠로 돌아오겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 구독, 좋아요 많이 해주세요. 바이바이. 바이바이. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.